Diamuna manami dotina nami barita nauli nanaing taripar di tonga-tongane parpunguan pertanyaan wilayah jala marite epistel di Minggu tanggal 5 Juli nanaing sihobasatta jala kosahat do barita nauli epistel di tonga-tongani bagasta songon naong taha somalhon alaya la situasi kondisi dang boydo pehita patupa pertanyaan di aka wilayah alay marsuara do hatan di bata di pertanyaan wilayah jala di bagasono bason ada orang so taripar hatan di bata di tonga-tongani punguata martangiang mahita. Tuhan Jehovah di bata manami mauliate situtu di sobahon. Jala di pasahat rohanami tuadupanmu Tuhan. Alatakas dope di pakilalahu kami saluhutna ruas ni huriam. Pangaramotionmu dohot padonganiummu di ngolunami. Molope dina padu-padu virus corona hami di bagasono bason. Ala di paholak kodoi Tuhan sian hami saluhutna. Jala poso rohanami. Nang tua katiki-tiki na mangihut dope di pardalanan ningoluna pinasahatmu. Totong pasu-pasunmu hami Tuhan. Di bagasan hahi pason na sian ho. Saluhutna ruas ni huriemi mulai sian namet met saat tulan sia. Tuhan Jehovah de bata manami dalan nami. Lahu mamuji-muji pasangapon ho lumubima dinamarningot hami di pertangyangan wilayah naikon sihubasan ni huriam alay dang bui hami Tuhan rap marsaur alani situasi dohot kondisi alay marsaringar do hatami Tuhan di tonga-tonga ni bagas ni ruas ni huriam lau sido parsauran nami di bagasono bason sai pasu-pasu ma Tuhan saluhutna ruas ni huriam dinamasihol manakasi dohot makanguluhon sian hatami. Mari di Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Barita nauli nanaing sihobasatta di epistel ima sian Rom bidu 15 mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 tolu tapai huti hutma. Dibaheni masih jakonan mahamu songon jakonon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni dibata ayod dohudok naong gabi pangului diaka na tarsuna do Kristus ala hasitongan ni dibata lahu pahotton baga-bagana tuaka oputta na julu alai dipasangap akka si pilibegu ido di bata alania sini rohana songon naung tarsurat alani ido pujiokku ho di tonga-tonga ni akka si pilibegu jalai dehonok kuma guarmu jala didok dinasing muse marulupuluk mahamu akka si pilibegu rap dohot bangsona jala dinasing muse puji hamu matuhani sudi hamu akka si pilibegu jala pujion ni saluhut akka bangso ma ibana jala didok si Jesaya do muse adong masugut urat ni si Jesi jala hehe ma namanggonggomi akka parbegu tu ibana ma makirim akka bangso alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan hapor seaon asa lam sumurung hamu marpakirimon pinargoguan ni toddi porbadia ido ianggo sahatna. Amu kadungan na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus
Sasitongna parsauran ni halak Kristen di tonga-tonga ni Portibion, ido nagabe gobaran manang dohonota hataridaan di parsauran di Banua Gijang do. Persekutuan atau komunitas orang Kristen bukanlah komunitas biasa yang diikat oleh permudaron atau ikatan duniawi lainnya, tetapi merupakan komunitas keluarga Allah dengan marga Kristus dan yang diikat oleh kasih Kristus. Karena itulah ada seorang ahli mengatakan masuk dalam keluarga Allah merupakan kehormatan tertinggi dan hak istimewa yang bisa pernah Anda terima. Untuk apa? Yaitu untuk menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyebarluaskan gaya hidup atau budaya surga di bumi ini, yaitu budaya kasih, karakter hidup yang saling mengasihi bagi seluruh makhluk ciptaan. Dengan demikian, maka akan terjadi transformasi di dunia ini. Dan itulah harapan Tuhan Yesus, yaitu agar terjadi dunia dan masyarakat kita mengalami transformasi melalui perilaku, melalui budaya, melalui karakter, persatuan diikat oleh kasih yang dinampakkan komunitas Kristen. Ido hamuaka amanami dohot inanami nanay ngajar honon nihatan debata di tonga-tonga ni parpunguata di bagasan tikion. Mulut ajaha sian bidu saplopat sahat tuturpuk tahun sada soso-soso ni si Paulus ima asalam togunian hasadaun, asalam togunian parsauran di tonga-tonga ni huriai. Laos ditaringoti apostol Paulus do buhado carana asalam togunian parsauran di tonga-tonga ni huriai. Ta putih-putihi doi sian bidu saplopati didok ikon sude olo masih ajuan unang masih humuhuman olo mangulu dada holan tudirina alai kodoh do tu halak nasing jalaunang mabaina ka pargasipan tu halak nasing alai didok sude mangiahi na tau pada mehon jala pauli ulihon huriani debata. Laos di bidu 15 di pangidodo asaolo hita mangaju hagalion nidongan. Ai sudedo hita adong beyak ka hagaliota. Alaidang marlapatan na ta toleransi manang paluasota aka pangalaho na suhasiai. Aletaingot umargado membangun hasadaun marhite na masih haholongan sian na mabahin aka kritik na tajam tudongan. Dungi didok sudena porsiai ikon saling memperhatikan, saling memikirkan, jala marusaha mabain halomuan ni donganna. Setiap orang hidup bukan untuk dirinya, tetapi untuk teman,
sepersekutuannya. Ai songonido di patu-patu hatta Yesus. Olo maniaho dirina dada ala kepentinganna, alai ala kepentingan nia kahita pardosa do. Lausido nanidok ni Apostol Paulus tatiru mai asana tahu halomuan ni dongan ma tabahen tudongan. Lausido Yesus dia dipangi doroham bahenon ni dongammu tuho ima bait tunasida. Sudido hita makalomohon asana dinggan di bahen halak tu hita. Songoni mahita. Asa hita jumolo mabahen nadinggan tudongan. Laos didok mamuse asa togu parsauran ikonadong hasadaun niroha. Satu hati, satu suara. Harmonis, harmoni. Itulah tanda gereja sebagai tubuh Kristus. Persis songon pamatang na terdiri sian macai gudang macam ni organ tubuh alai harmonis, marsada, saling memberi, saling menerima, saling melengkapi, saling membutuhkan. Ido alana macai gudang dapat hita hata saling molo tajahai bibil tai. Ai sianido dapat keharmonisan. Ima mabain boy hita gabe sisada suara songon orkestra nauli na harmonis lahoma muji-muji di bata. Alanima hamu akka manami nanami dang namarlapatan la suadong akka nahumurang dohonotta di tonga-tongani ngulutta. Dang namarlapatan dang adong akka perselisian di tonga-tongani parsaurata. Dang namarlapatan dang adong akka perbedaan pendapat di tonga-tongani akka parsaurata. Itu pasti ada dohonotta. Jala itu adalah merupakan alamiah. Alai negara persoalan buhado hita menyelesaikan. Kita harus menyelesaikan secara bersama-sama, saling menerima pendapat teman, mau mengalah, mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Iko porsea do hita ubbal gado Tuhan Yesus. Sianaka perbedaan nadong di hita. Tuhan Yesus harus lebih kita kedepankan ketimbang perbedaan kita. Alani tat patuju luma lomoni Tuhan Yesus lausiani madapok hasadauni. Laos tapai huti hudunakin molo tajaha dia sie didok dope dada holak kita naung gabe porsea di Yesus masih jakkonan. Alai bangso nasing petong do ikon jakkonotta. Asa gabi sada dohot hita. Amuaka amanami dohot inanami di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus ditaringoti nang di bagasan turpuk taon aka las niroha manang sukacita. Laos dohonota saurdo do las niroha dohot pakirimoni. Ai halak namar pakirimod do nabui torus marlas niroha nangpe mengadopi akkana maol di tonga-tonga ni nguluna. Memang dohonota di bagason bason sukacita itu adalah merupakan pilihan. Sukacita itu bukan di luar diri kita. Molo gudang pearta, sukacita itu bukan di luar kita.
Molo gudang piharta dohonot tadi bagasono bason gudang si panganon manang hiburan dipertontonkan di julutta dangi nama bain lasro hatta. Alai dia do nama bain lasro hatta. Jala dohonot tadi bagasono bason ise do nama bain las ni rohai. Nama bain las ni rohai kita sendiri do. Mesin yang memproduksi sukacita itu adalah dari hati kita sendiri. Idora najut-jut salah dia tusi jolma asa las rohaku ninna disak makan asing. Dohot aka namaralo tu hatani debata. Itu bukan sukacita. Dohonot tadi bagasono basin itu hanya kesenangan sementara. Sebentar yang golas ni rohana sitong di bagasan dirito no. Nang pe bugus, nang pe marukil, nang pe tilahaon, nang pe mabalu bahkan songon si Paulus. Mulut aja di Filipi 4 ayat opati nang pe di penjara terus do ibana marlas ni roha. Karena sukacita bukan ditentukan oleh keadaan di luar dirinya, tetapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Bagaimana hati bisa terus bersukacita, itu bergantung pada kita. Siapa pemilik, siapa penguasa, siapa yang selalu ada di dalam hati kita. Pasti bila Yesus ada di sana itulah yang meluapkan seperti air yang akan mengalirkan sukacita. Alani mahamu aka amanami dohot inanami jalana parpudi di dohok ikomia dami. Perdamaian, keserasian, damai sejahtera, ketertiban dan keselamatan. Alai dapok do dame ni roha molo sadaroha. Kejiwaan kita bulat. Ima molo sada namanggonggomi dirita. Ima debata. Dapok do hadamion mulu sada rohani na sapunguan. Gabi dangadong aka tekanan. Dangadong si habiaran siadongan. Imara nanay si pahib banguta di tonga-tonga ni nguluta. Sudi mahita marsiadu menciptakan damai di tonga-tonga ni nguluta. Tadani haradiota majakun Yesus nagabi raja si pardame di tonga-tonga ni nguluta. Amin. Martami yang mahita. Nunga marsuara ho Tuhan marhitesian hatam di tonga-tonga ni punguan nami di bagasono bason. Bosmarohan nami Tuhan. Diaka parsauran nami si ganupari. Laos songoni di parngulun nami si ganupari. Ditugu-tugu hodo hami diajari hodo hami. Lau makamonakon saluhukna mananga hape namasa. Manang dia pe nahubulus sami. Asa di bagasan namar hasa daun nasian ho. Laos Jupang pakrimon dohot dami nasian ho. Pasu-pasu matuhan hatami na taripar di tonga-tonga ni punguan nami di bagasono bason. Upasa tami masadok ruas ni huriam sian namit-mit sa rodina magudang. Manang di dia piaka ruas ni huriam mangula kasulaun na si ganopari. Buhali matuhan.
Asa di bagasan gugu pangurupion gajang ni umur 12 ni roha lumobi mahai pason nasian ho. Asiroham Tuhan atik tungadong na di bagasan kapar sahiton ruas ni huriami. Di bagasan hagalion ni pamatang. Bohalima Tuhan. Asa di bagasan hahi pason nasian ho. Posrohanami hodo pangubati na sumurong. Lehononmu hama malum ni parsahitoni. Dohot las ni roha nasian ho. Dia kapadalan ni ngodu na pinasahat modupi. Asiroham Tuhan sahat tuho mangodu nami. Amin asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Do parsauran itu di purbadia ma na mangaramoti. Jala memasuk-masuk tahun saluhuna. Amin.